Ang pagpamalandong nato niining panahon sa Kwaresma, kining 40 ka adlaw nga pagpamalandong, paghinulsol, ang gisintro gyud ani sa ako nang gikaingon kagahapon mao ang kinabuhi. Lingi ako no imong tupad ingna kinsay naghatag nimog kinabuhi. Na kinsay naghatag nimog kinabuhi. Kay usahay ra ba malimot ta nga ang naghatag day nato kinabuhi ang Ginoo. Nya kanang naghatag nato sa kinabuhi mao sad nay kamaong motudlo nato unsaon paggamit, unsaon pagpaambit ug unsaon pagamping ang atong kinabuhi. Magbuot-buot na gaytag gamit, paambit ug amping sa atong kinabuhi, maguba ginang kinabuhian. Kay di man kita mo'y nagbuhat, di sad kita mo'y originating, maguba gyud. Lain na sang lingi sa imong tupad ingna wa maguba ang imong kinabuhi. Wa maguba. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo ningon gyud bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Unya ang atong verses ani gikuha sa Salmo 1. Ang Salmo 1 mao ni ang nagtudlo nato unsaon pagpuyo. Matod pa diri bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan. Tambag sa dautan. Kinsa may tigtambag nato og dautan? Ang dili. Ang atong lawas. Kining atong lawas. Mao ni tigtambag og dautan. Mao na ang niingon Dios Kristo matud pa sa Ebanghelyo, kung mosunod mo nako isalikway ang inyong kaugalingon. Mo ginay first requirement. Kay ngano man kung magsigi tag paminaw aning atong lawas, ana di kita kapaminaw sa Ginoo. Kay ang tambag aning atong lawas pulos gyud dautan. Ay sige. Panamin nya paminawa imong lawas. Unsa may itambag? Kulori ang buhok, kiskisa ang kilay, usba imong naong, pulos gyud niya usbon ang Ginoo. Ang gustos Ginoo, usbon gyud. Nakay kwarta, paminaw sa imong lawas, sa imong yung gusto sa imong lawas. Unsa man dayon? Padaghana ang kwarta, padaghana. Ay panghatag. Kanya-kanya tag kinabuhi, padaghana gyud. Unyag naa kas politika, unsa man sa itambag sa tong lawas? Ayaw kanaog, ay pailis, patyagin ang mo ilis nimo. Ana. Mo na itambag, pulos gyud dautan. Arikas pagkapari, nya maminaw, unsa man sa itambag? Asa na mo ingon baligyag slat. Mo ingon gina tiguma ginang kulikta, imo guna. Asa mo ingon balitog slat para i-project lawas na to. Pakauaw kag baligyag slat diha, naon sa kapoy ana, naidaghang kulikta nganom dig maghilom-hilom ra kos kwarto nya kanang tanang kulikta dadoon ko na didto, punayan ana kog balik-balik og ihap. Enjoy pang kinabuhi, hago-hago kita ng slat, himo-himo pag project, nya di pag yun mo mamalit, hasol-hasol lang mo konsensya sa pala. O na nga, kinahanglan kitang maminaw sa Ginoo. Nya kaning Ginoo, musulti sad ni nato sa pangapaagi nga iagi sad niya sa mga tao nga iyang gihimong instrumento.
Nya, iagi po niya sa Espiritu Santo. So maminaw ta sa Holy Spirit, maminaw ta sa mga tao nga gitagaas Ginoo og mensahe. Muna diri sa atong unang pagbasa si Moises mao ang mensaheros Ginoo sa mga Israelita. Ningon gyud si Moises, kung tumanon ninyo ang tanan niyang sugo nga mao ang paghigugma niya og ang paghigugma sa tanan niyang gisulti, mulambo gyud mo. Mulambo. Pero magsupak-supak gani mo sa Ginoo, mga matay gyud mo. Maura man ginay iyang gisulti. Hangtod karon. Muna, ang isultis Ginoo nato para gyud sa kinabuhi. Og ang pag-amping sa atong kinabuhi og paggamit og pagpaambit niini nakasentro gyud sa kaayuhan sa tanan. Munang ningon si Kristo, ang anak sa tao nga mao siya nga mo'y atong model, kinahanglan mag-antos pag-ayo, isalikway sa mga kadagkuan og patyon. Kinsay mosunod ni Hesus, taas ang kamot. Kinsay gustong mag-antos, kinsay gustong isalikway og patyon, taas ang kamot. Very good. Naipipila. Ambot mo palit baka nag-slat karon. Pero moingon gani ka, di lang sa kong palit pa der, kay mo palit pa kog bugas, namakap di ka. Kadtong gibuhat sa biyuda, naghisgutan sa Bible, kay andam dito siyang mosunod sa Ginoo. Unsa iyang gibuhat? Ang tanan niyang kwarta, gihug niya sibot. Wa na siya ipalit og pagkaon. Usa na lay naa niya ang iyang gugma sa Dios. Porting lipayas Ginoo. Di ba? Gugma sa pag-alagad sa Ginoo. Dili gugmas kwarta, dili gugmas kaugalingon. Muhuna-huna na kita sa atong kaugalingon, patay kita. Sa ato mga politicians, sa grupos mga Marcos, mga Duterte o sa mga Pinklawan, kinsa sa tan-aw ninyo nga duna gyoy kanibang pangandoy nga moantos, moalagad og magpakamatay para sa atong nasod. Maunay atong suportahan. Pero kanang gasigilag pangilkil sa atong nasod, sige panguhaan ang atong mga buhis para sa ilang kaugalingon, siging panaot anang ilang kaatbang sa politika, ipa-impeach gyud, ipa-priso gyud, kanang klasihas mga tao, din nato na suportahan. Oh. Kaya nga naman, mga yawan o na, nagsunod na sa tambag sa dautan. Kaya kaning dautan mo, tambag gina, kuhaa ang tanan nimong kaaway, papasa ang tanan nimong kaaway. Ana gina. Ilingay mong tupad. Ning nawa na karoy kaaway. Napay kaaway, wa. Unsa may tambag sa Ginoo? Unsay tambag sa Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Pagpatamparos lang kung iya kan tamparoson. Niya kung magsigi siyag panaot nimo, pasayloa ag kapituan kapito. Nyag iya jud kang daoton og maayo, butang-butangan kaniyag daotang pulong, iampo lang. Di ba? Mo nay gusto sa Ginoo. Nya kisay gustong maminaw ana, ay ambot lang, apil na ning nagwali. Gabi tan-aw ko vlog kadiyot, moy akong nabatian sa vlog na ang speech sa atong Vice Presidente si Sara Duterte, mga almost 5 minutes nga talk, og iyang gideclare mudagan siya pagka-presidente karong 2028. Akong gipaminaw ang iyang speech kay makita at least ba
Makita na nato diha unsa may iyang gibasihan nga mudagan siya pagka-presidente. Ingon siya nga ang iyang gibasihan mao ang iyang mga pag-antos ug sa pag-antos sa iyang pamilya. Matud pa niya 47 years siyang namalandong. Kani bang giingon ko no sa Bible ba sa Salmo man to yang kutlo nga ang planos Ginoo kinahanglan mao gyud matuman. Ang planos Ginoo. Ang iyang yung plano pulos gyud wa matuman matud pa niya. Ang iyang mga plano ba, iya man ang gisaysay, plano siya kursong kuhaon, wa niya makuha, na ending na noon siya, imbis medical course, nahimo na noon siyang abogada. Wa matuman ba? Nya imbis nga, gusto lang siya nga, mayor lang siya sa Davao, nahimo siyang vice presidente. Gusto siyang magkahiusa sila ni Bongbong Marcos kay mautong ilang unit team porting lipaya kuno niya ato karon persecuted na siya sa iyang partner sa politika pagdagan. Gusto siyang maghiusa ang tanang mga politicians na gaaway naman nun. Unya sila pag yun mo ipasanginlan sa tanang kadaot matod pa niya. Hasta pang iyang papa na priso pa. Siya tingali dili gid tingali ang kalinaw nga gusto nako mo'y akong atubangon kung dili ang pag-antos para sa nasod. Amo na iyang gibasihan nagayon ko ba nindot sa dida niya iya ding gipang site unsay mga giantos sa nasod karon nga gusto niyang tabangan ang pag-antos tungod aning korupsyon nga grabe kayo, inhustisya nga grabe kayo, kaning pagpangusab kuno sa kahulugan sa paggamit sa atong konstitusyon nga posible kuno nga wa natay posible ba wa natay soberenya sa umaabot nga mga tuig kay mura na magisandig kuno nato ang atong kaugmaon ngadtos mga nasod sa gawas sama ana karong hustisya nato mura magdominante na kaayong ICC. Mura na mahinugwa na tay atong kaugalingong korte dinhi o justice system sa atong nasod, di ba? Mura ginana ba? Muna iyang nakita og kining talamak karon nga drogas ni balik na sad nga hapit na kuno daghan na sa mga balay ang gipangsaka, daghan na sa gipangpatay, gipangtulis dihas kadalanan. Og ang atong ekonomiya nga nibagsak nagmaayo o kining mga kwartang nangawa mga ni pipilas iyang gihisgutan og niingon siya nagantos gani nangayo siya sorry kay vice presidente man siya nangayo siya sorry aning daghan kay pag-antos ros mga Pilipinos og ang iyang gipasabot nagantos man mo dili lang pinaagi og pulo nga moingon ko I'm sorry muuban ko ninyo sa pag-antos ato ning atubangon og sulbaron. Ambot og unsa siya ka matinud-anon pero nagpasalamat ko nga ang iyang baruganan mao ang pag-apil sa pag-antos sa atong tibuok nasod. Kay nag-antos man gyud taron. Muna nga niingos Kristo kuyog mo nako kinsa man si Kristo mao ang katawhan sa Dios. Dinhis Pilipinas ang atong mga katawhan ubay-ubay gyud ang nag-antos. Lingi ay mong tupad ingna malipayon ra kay kas inyo. Ingna ba inawa gyud mo pag-antos? Oy, maobitan nang ni Simba kay daghan kay pag-antos. Mao na moapil tas pag-antos sa atong isig katao. Mao bitaw dinhi kaning atong pamaligyag slots. Usanis paagi nga sa ginagmay natong paagi makaapil tas pag-antos atong kaigsuonan katong naigo sa linog labi na gyud naigos bagyo og nangawagtangag balay nawagtangan sa panginabuhi mo nang niapil ta dili gid tingali dako kaayo pero makatabang gyud ta sa linog nakatampo ta atog mga 1 million kapin nga mga pagkaon, bugas, o mga gamit nga atong gipang share dito. O niya, dinhi karon sa baha, katong tino daghantag nga banlas nga balay,
na ay 100 kapin nga ni-apply nato para magpabalay kay wa pa sila'y balay. Ang ato rang unang gidawat 57 na kabalay. Dako kay nakong pasalamat nga na ako'y gimisahan gahapon, niingon siya, mga pobre ni sila, di gini sila dato. Gani wa ni sila'y balay nga ilag yun. Nanipon ra ni ilang pamilya. Minyo ni sila. Pero negosyante. Pero ay balay. Wa pa katukod og ilang balay. Niingon din sila pag human akong may pader. Kanang motampo sa daymi anang imong pabahay. Tagpila ganito'y budget. Nako 75,000 kada balay. Siya dili na detong 16. Ako di makaya yun. 75 yun siya. Ingon din siya, mao ba? Lingi-lingi silang duha. Day, ingon tong bana. Unsa man, isang asawa. Sige, apil ta. Nga hinunghungay slag kadiyot. Pag human, ingon dayon, pader, muangkon may 20 kabalay. Nanong mura mamog na siyak. Hasta ako, mura sa kong na siyak. Nako, 75,000 ba yan na niya 20 kabalay siya o lagi 20 kabalay. So ang ato na rong mahimong balay 77 na kabalay. Oh, bakpak. Ginagmay ra ni kayo, slat-slat ra ni. Pero 77 kabalay atong mabuhat, 77 ka pamilya ang atong mapapuyo og tarong-tarong nga balay. Nyag naa pagilain nga mod hatag, di musamot na gyud. Niadto sad mi ni Archbishop Abit Oy gahapon ang atong pastoral council, ang atong mga architects, mi presentar ta sa atong development plan. Tingali karong Domingo ako nang ipakita. Lipay kay Archbishop. Ingon siya ako ning ikonsulta sa atong Board of Consultors kay mao man gini ang atong procedure. Pero sa inyong gibuhat, pagpreparar aning lugar sa Compostela Parish, nindot kayo akong gibati nga kalipay. Nya, kahibaw ko nga dili ra ni sa plano inyo gining mabuhat kay sige mamuog project. Nga niingon sad mi nga slat ra gyud bishop, slat ra gyud. Ana, so mo ni ron ang atong nag-una nga project kung ma-approve na to. Ang atong unang tiwason, ang bell tower. Lipay kay siya sa bell tower. Ingon ni siya, nindot. Kung saan mo na, karaan ng inyong kuan, inyong bagting. Oh, karaan na bishop. 1800s pa na. Ingon siya nga, kanahan kay kuan ng bell tower. Kay ato ginang bagtingon. Di aday ko'y basahon na iyang text. Gipasundan din kong text. Ingon ko, bishop, tagai lamig instruction. Di aday yung instruction. Kung basahon na, gikan ni Bishop Abit Oy, Padriciano, maoni ang hangyo sa obispo, sa arsobispo. Ning panahon sa Kwaresma atong dasigon ang katawhan sa pagpabalik og ampo sa anghelos matag alas 6 sa gabii og sa pagampo sa orasyon para sa mga kalag sa purgatorio matag alas 8 sa gabii. So dili na ta kuha na kanang electronics man ang atong gi-play inig kuan inig Angelos karong sugod karong adlaw ika alas 6 gabi bagting nas kampanaryo onya pangadji na gyud sa anghelos diri nga verbal. Kana ba yung i-announce kid ba? Ana nya inig ka alas 8 pamta ni kasugod bagtingo na sad ni siya nya mangadji sa tag para sa mga kalag sa purgatorio. Ato usab nga dasigon ang mga kaparian nga bagtingon ang mga lingganay sa simbahan aning orasa alas 8 gabi. Bahin sa orasyon para sa mga kalag sa purgatorio, timan ini ninyo ha, maghalad og usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria og usa ka himaya sa amahan, unya tapuson sa pag-ingon pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong mudan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Mao ra ni, simple kayo. Nya iya day yung gisumpayan, mao mo first text, iya day yung gisumpayan.
ug ato ning padayonon bisan human sa Kwaresma aron mabalik ang atong pagkamaampuon isip katawhan. Sa misa ato ning ipahibalo ug ato sab dasigon ang mga tawo nga kung madungog na ang bagting sa simbahan aning mga orasa aning ting-inghilos og alas 8 muhunong sakta aron magampo. Atong pakpakan si Bishop Abit. Salamat kay Bishop. Unsa man ato ning tumanon o dili? Mao ni ang tambag sa Ginoo, dili ni tambag sa dautan. So ato ning tumanon. Unya kay ang tambag ni Padre Siano mamalit magslat. Unsa man ninyo, tumanon o dili? Pwede na tang mamarog.